하나님께 주신 말씀은 창세기 1장 24절에서 28절까지입니다. Kejadian 1 ayat 24 sampai 28. 다 찾으신 줄 알고 다 같이 함께 봉독하시겠습니다. Mari kita baca bersama-sama. 시작. 하나님이 Berfirmanlah Allah, 이르시되 hendaklah 땅은 bumi mengeluarkan 생물을 그 segala jenis 종류대로 makhluk yang 내되 hidup 가축과 기는 것과 땅의 dan segala 짐승을 jenis 종류대로 binatang 내라 liar. 하시니 Dan 그대로 jadilah 되니라. demikian. Allah 하나님이 menjadikan 땅의 segala 짐승을 jenis 그 binatang 종류대로 liar dan segala 가축을 jenis 그 ternak 종류대로 dan segala 땅에 jenis 기는 binatang 모든 melata di 것을 muka 그 bumi. 종류대로 만드시니 Allah 하나님이 melihat 보시기에 bahwa 좋았다. semuanya itu baik. 하나님이 Berfirmanlah 이르시되 Allah, 우리의 baiklah kita 형상을 menjadikan 따라 manusia 우리의 menurut 모양대로 gambar dan 우리가 rupa 사람을 kita, 만들고 supaya mereka 그들로 berkuasa 바다의 atas ikan-ikan di 물고기와 laut dan 하늘의 burung-burung di 새와 udara 가축과 dan 온 atas 땅에 ternak 기는 dan 모든 atas 것을 seluruh bumi 다스리게 dan atas 하소서. segala binatang melata yang 하나님이 merayap di 자기 bumi. 형상 곧 Maka 하나님의 Allah 형상대로 menciptakan manusia itu 사람을 menurut 창조하시되 gambarnya, 남자와 menurut gambar 여자로 Allah 창조하시고 diciptakannya dia, laki-laki 하나님이 dan 그들에게 perempuan 복을 diciptakannya 주시며 mereka. 하나님 Allah 그들에게 memberkati 이르시되 mereka, lalu Allah 생육하고 berfirman kepada 번성하여 mereka, 땅에 충만하라 beranak cuculah 땅을 dan bertambah 정복하라 banyak, 바다의 penuhilah bumi 물고기와 dan 하늘의 taklukkanlah 새와 itu, 땅에 berkuasalah 움직이는 atas 모든 ikan-ikan di 생물을 laut dan 다스리라 burung-burung di udara 하시니라. dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 창조주 나의 하나님이라는 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Allah Pencipta Langit dan Bumi. 우리가 한 해 동안 사도행전을 통해서 귀한 하나님의 성령 역사들을 우리가 보았습니다. Sudah sejauh ini kita selama 1 tahun telah mempelajari kitab Kisah Para Rasul. 그리고 이 로마서 말씀을 통해서 복음의 깊은 내용들을 우리가 보았습니다. Dan juga kita telah mempelajari kitab Roma bersama-sama dan semua firman yang dalam kitab Roma. 다시 창세기를 통해서 하나님이 이 창세기 속에 감추어져 있는 복음의 비밀이 얼마나 큰 것인지를 우리가 좀 확인하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Dan saat ini mari kita bersama-sama melihat rahasia-rahasia firman Allah dari 마이크 kitab 조금 Kejadian. 올려주세요. 오늘은 또 특별히 어린이 주일입니다. Terutama hari ini adalah hari Minggu Anak. 다음 주는 어버이 주일입니다. Dan minggu depan menjadi Minggu Orang Tua. 그리고 이제 스승의 주일이죠. Dan juga akan ada Minggu Guru. 그래서 5월달 한 달은 우리가 가정의 달이라고 합니다. Jadi bulan Mei itu sering kali disebut sebagai bulan keluarga. 우리가 기쁨으로 예배와 그 응답을 받아야 되겠습니다. Dan dengan ucapan syukur dan sukacita kita harus bisa menikmati berkat-berkat dari ibadah-ibadah ini. 무엇보다 우리 후대들에게 무엇을 우리가 남기고 또 전달해야 되겠습니까? Sebenarnya apakah yang seharusnya kita teruskan dan kita lanjutkan kepada generasi penerus kita? 올바른 복음의 언약을 후대에게 전달해야 됩니다. Yang harus kita berikan adalah perjanjian Injil yang benar. 그래서 4년 전에 우리가 코로나가 시작되어서 참 어려운 시기였습니다. Beberapa tahun yang lalu karena corona kita mengalami masa-masa sukar. 그때 우리가 렘넌트 스쿨을 시작했어요. Namun ternyata pada saat itulah kita memulai Remnant School. 쇼핑몰도 다 문 닫고 어디 갈 곳이 없었어요. Pada saat itu bahkan mall-mall juga tutup dan tidak ada tempat untuk kita kunjungi. 우리가 다 기쁨으로 모여서 우리 아이들에게 하나님 말씀 전하고 또 아이들과 함께 은혜를 나누는 시간을 가졌습니다. Namun ternyata di masa sukar itu kita mengambil waktu untuk membagi waktu dengan anak-anak dan membagi firman Tuhan dengan anak-anak. 지금 이제 코로나 끝나고 다들 너무 바쁜 것 같아요. Dan sekarang sudah selesailah corona dan sepertinya kita semua mempunyai kesibukan 예전에 masing-masing. 그 간절했던 마음들이 많이 식은 것 같아요. Dan sepertinya kita juga sudah merasakan ketawaran hati dari yang dahulu. 중간에 사실 우리가 렘넌트 스쿨을 좀 스톱을 하자라는 얘기들이 좀 있었습니다. Dan sebenarnya di pertengahan juga sempat ada perkataan untuk menjeda Remnant School. 근데 제가 창세기 우리 아이들에게 성경 66권 전체를 좀 마무리를 지어주고 싶었어요. Namun saya ingin agar supaya satu kitab 66 kitab itu bisa diselesaikan dan dipelajari oleh anak-anak. 이번 주가 우리 빌레몬서였습니다.
Kemarin kita telah mempelajari kitab Filemon. 좀 시간적으로는 좀 촉박합니다. Sebenarnya dengan waktu yang tersisa ini agak sedikit terdesak. 할 수 있는 데까지 우리 아이들에게 이 말씀을 좀 전달하고자 합니다. Dan saya mau juga mengajarkan firman sebisa mungkin. 확신하건대 Namun 우리 satu hal, 아이들에게 이 전달된 이 복음의 언약들이 평생의 발판이 될 것이라 믿습니다. namun satu hal yang saya yakini dan percayai bahwa semua firman yang telah mereka pelajari itu akan menjadi tumpuan kaki dalam hidup mereka. 복음의 눈으로 세상을 보고 사람을 보고 Dengan mata Injil mereka akan melihat dunia, orang-orang di sekitar. 문제 앞에서 사람 말 듣는 것이 아니라 말씀 속에서 답을 얻는 응답이 있을 줄 믿습니다. Namun saya yakin dan percaya di tengah-tengah pergumulan masalah yang ada, kita semua bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. 우리가 때때로 사람들이 자연을 보고 위대하다 이런 말들을 합니다. Banyak kali orang berkata bahwa alam semesta itu sangat terlihat hebat. 제가 네팔을 한 3번을 갔습니다. Saya sudah pernah mengunjungi Nepal kira-kira 3 kali. 저 히말라야에 한번 가보니까 별로 없더라고요. Dan ternyata waktu saya menginjakan kaki di pegunungan Himalaya itu sangat tinggi. 해마다 그 히말라야 그 산 꼭대기 올라가다가 사람들이 죽어요. Namun ternyata setiap tahun pendaki-pendaki gunung Himalaya akan mati di sana. 그래도 갑니다. Namun walaupun begitu banyak orang yang mau mengunjungi Himalaya. 과거에는 제가 그게 이해가 안 됐어요. Dulu saya tidak mengerti mengapa. 가보니까 좀 알 것 같아요. Namun setelah pergi mengunjungi Himalaya pun akhirnya saya bisa mengerti kenapa. 우리가 눈에 보이는 많은 자연들이 사람의 어떤 생각과 수준으로 설명할 수 없는 것들이 많아요. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita mengerti dengan standar kita atau dengan pikiran kita di dunia ini. 성경은 말씀하고 있습니다. Namun firman Tuhan berkata, 이 모든 것을 만드신 분이 우리 하나님 아버지라는 거예요. bahwa Allah Bapa adalah seorang pencipta segala sesuatu di dunia ini. 아멘. 그래서 창세기 1장 1절 말씀은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Seperti dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 yang berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 그래서 이 태초에라는 이 말이 히브리어는 베레시트라고 합니다. Jadi di dalam bahasa Ibrani kata pada mulanya in the beginning ini arti disebut sebagai Bereshit. 그리고 헬라어로는 게네세오스라고 되어 있어요. Dan dalam bahasa Yunani pada mulanya itu adalah Geneseos. 이 게네세우스 이게 영어로 파생돼서 제네시스라고 하는 거예요. Dan inilah mengapa kata Geneseos dari Yunani ini dipakai menjadi bahasa Inggris kitab Kejadian yaitu Genesis. 뭐 한국에 우리 자동차 브랜드 제네시스 있죠. Tapi di Korea ada nama mobil yang namanya Genesis. 그래서 이것은 아무것도 없는 가운데 하나님께서 무에서 유를 만드신 하나님이라는 거예요. Jadi ini adalah suatu karya Tuhan yang menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada. 자, 우리가 창세기를 좀 이해할 때 어떤 문장이나 어떤 단어, 사건에 갇혀 있으면 안 돼요. Ketika kita mau mengerti kitab Kejadian, kita tidak boleh terperangkap di dalam satu kalimat atau di dalam satu peristiwa. 그래서 창세기 전체를 어떤 관점과 어떤 눈으로 볼 것인가가 중요합니다. Jadi sangat penting bagi kita ketika mau melihat kejadian itu, kita melihat dari beberapa titik pandang. 그래서 모세오경이라고도 합니다. Kadang kitab Kejadian ini disebut salah satu bagian dari 5 Torah Musa. 네, 모세오경 뭐죠? Pentat. 자, 우리 랩런트들 다 기억하고 있죠? Masih 네. ingat nggak 5 시작. Torah Musa? 창세기, Kejadian, 출애굽기, Keluaran, 레위기, Imamat, 민수기, Bilangan, 신명기. Ulangan. 네. 그래서 이 5개를 모세를 통해서 하나님이 쓰게 하셨어요. Dan ini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Musa sendiri. 이거를 토라라고 합니다. Dan yang disebut Torah. 이것을 통해서 하나님께서
무엇을 말씀하시고자 했냐라는 거예요. Dan apakah yang sebenarnya Tuhan beritakan melalui firman ini? 창세기의 중요한 목적이 있어요. Sebenarnya ada tujuan utama dari kitab Kejadian, 전능자 하나님이 누구신가를 말하는 것입니다. yaitu untuk menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. 구원을 주시는 하나님이 누구신가를 말하는 거예요. Tuhan yang menyelamatkan itu siapa? 그리고 이 창세기를 모세를 통해서 쓰게 하셨는데 가장 먼저 이것을 보고 읽은 사람이 누굽니까? Dan siapakah orang yang paling pertama kali membaca dan mendengar kitab Kejadian ketika setelah ditulis? 누굴까요? Siapa? 출애굽한 이스라엘 백성들이에요. Orang-orang Israel yang baru saja keluar dari Mesir. 창세기에서 왜 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 향하여 가야 되는지에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. Jadi di dalam kitab Kejadian ini ditulis ketika mengapa bangsa Israel harus ke Kanaan. 순서가 좀 다르지만 창세기에서 큰 네 가지 사건이 있어요. Jadi di dalam kitab Kejadian itu mempunyai 4 peristiwa-peristiwa besar. 그게 창조, 타락, 네피림이라고 돼 있는데 홍수, 바벨탑 이렇게입니다. Jadi itu penciptaan, kejatuhan, Nefilim atau air bah dan menara Babel. 그리고 창세기에서 중요한 네 명의 인물이 있습니다. Dan juga ada 4 orang tokoh dalam kitab Kejadian. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉이에요. Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf. 이들을 통해서 이 사건과 이 사람들을 통해서 하나님이 무엇을 말씀하시는 겁니까? Dan apakah yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan melalui pemberitaan firman di Kejadian? 천지를 창조하신 그 하나님께로 돌아가야 된다는 거예요. Yang Tuhan ingin sampaikan adalah mari kembali kepada pencipta alam semesta. 하나님께서 모든 만물을 창조하셨습니다. Bahwa Tuhan Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. 그래서 하나님의 이름을 엘로힘이라고 합니다. Dan ia disebut sebagai Elohim. 엘로힘은 권능의 하나님을 말하는 거예요. Yang berarti adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 이 창세기에서만 이 엘로힘이라는 단어가 30번이나 사용됩니다. Di dalam kitab Kejadian, kata Elohim disebut sekitar 30 kali. 그리고 또 다른 부분은 하나님을 파테르랍니다. Dan kadang kata Tuhan Allah disebut sebagai Pater, 아버지 하나님만. yang maksudnya adalah Abba Bapa. 하나님과 인간과의 관계를 얘기하는 거예요. Ini adalah suatu hubungan khusus di antara Allah dan manusia. 창세기 1장 1절에 하나님은 태초에 천지를 창조하셨습니다. Kejadian 1 ayat 1 berkata Allah telah menciptakan langit dan bumi. 이 창조의 역사 속에 누가 관여했냐라는 거예요. Dan siapakah sebenarnya yang berada di dalam karya-karya penciptaan Tuhan? 요한복음 1장 1절에서 우리 4절까지 말씀을 우리 한번 찾아봤으면 좋겠어요. Mari kita mencari bersama-sama Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 요한복음 1장 1절에서 4절. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 자, 찾으셨습니까? Sudah dapat? 네. 우리 잠자는 친구는 좀 깨워주고. 네. 같이 읽겠습니다. Mari baca bersama-sama. 시작. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 그래서 태초에 천지를 창조할 때 말씀과 함께 하셨다는 거예요. Ketika Tuhan telah menciptakan langit dan bumi, Ia menciptakan semuanya ini dengan firman. 요한복음 1장 14절에 이 말씀이 육신되어 이 땅에 오셨습니다. Dan di dalam kitab Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman telah menjadi manusia. 누굽니까? Siapakah firman itu? 예수 그리스도예요. Yesus Kristus. 그리고 그 안에 생명이 있는데 그 생명의 영이 사람들의 빛이라고 말합니다. Dan ada hidup di dalam firman itu dan hidup itu adalah terang bagi manusia. 창조의 역사 속에 성부, 성자, 성령, 하나님이 함께 역사하신 거예요. Di dalam kitab Perjanjian Baru itu bahwa Tuhan bekerja
sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 그 뭐 성부 하나님이 여기 계시고 성자 예수님 나중에 생기고 그런 게 아니에요. Jadi sebenarnya bukan hanya saja Roh Kudus yang ada suatu titik, namun anak Bapa tidak ada, itu tidak begitu. 그리고 하나님이 창세기 1장 27절 28절에 보니까 자기 형상대로 남자와 여자를 창조하셨습니다. Dan dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 berkata, Ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. 그래서 그 첫 번째 인물이 누굽니까? Dan siapakah itu yang pertama diciptakannya? 아담이죠. Adam, 그 아담이란 뜻이 사람이라는 거예요. yang artinya adalah manusia. 아담의 뜻이 뭐라고요? Apa arti dari Adam? 사람이라고요. Manusia. 그 사람이 하나님이 그 사람을 축복하셨어요. Dan Tuhan memberkati manusia itu. 너는 생육하고 번성하라. Beranak cuculah bertambah banyak. 그리고 땅을 정복하라. Dan taklukkanlah bumi. 모든 만물을 다스려라. Dan berkuasalah atas segala sesuatu yang ada di bumi. 하나님이 인간만 영적인 존재로 만드시고 축복하신 거예요. Hanya manusia sajalah yang diciptakan sebagai makhluk rohani. 창세기 2장 7절에 보니까 하나님이 땅의 흙으로 사람을 만들었어요. Dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah 그 코에 생기를 불어 넣으셨습니다. dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. 그래서 인간은 여러분 어떤 사람들은 원숭이가 인간의 조상이다 얘기하는데 그 말이 안 되는 거죠. Ketika ada orang yang berkata bahwa nenek moyang manusia itu adalah monyet, itu tentu saja tidak masuk akal. 영적 존재는 인간밖에 없습니다. Karena manusia itu adalah makhluk rohani. 그래서 사람이 어디에서 왔고 어떻게 시작됐는지에 대해서 말하고 있는 것은 성경밖에 없습니다. Dan sebenarnya Alkitab sajalah yang menceritakan asal mula dari manusia. 제가 말하는 창조론, 진화론 이거 가지고 다투자는 얘기 아니에요. Saya tidak mau melakukan perdebatan di sini antara penciptaan dan juga teori Darwin. 우리는 하나님을 믿습니다. Karena kita semua percaya sama Tuhan. 아멘. 하나님 우리에게 말씀으로 답을 주십니다. Dan Tuhan memberikan jawaban melalui firman Tuhan. 여러분도 가끔씩 비행기 타고 가시죠? Karena kita juga pernah setidaknya sekali naik pesawat. 비행기 위에서 내려다보는 이 세상은 어떻습니까? Kalau kita melihat dunia dari atas pesawat itu terlihat seperti apa? 조그만합니다. Terlihat kecil. 네. 근데 보면 차들 지나가면 장난감 같아요. Dan kalau misalnya ada mobil-mobil lewat itu terlihat seperti mainan. 그 우주 밖에서 우주인들이 지구를 바라볼 때 어떨까요? Namun bagaimana dengan para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa? 우리는 구글 어스나 이런 걸로 볼 수 있죠. Mungkin kita kadang bisa melihat dunia dari Google Earth. 그걸 바라볼 때 그냥 조그만한 동그란 하나의 행성이죠. Jadi kita bisa melihat bahwa bumi itu terlihat sangat kecil di luar angkasa. 여러분 천체 망원경 가지고 저 우주에 있는 별들을 보세요. Dan juga kita bisa melihat bintang-bintang di langit melalui memakai stetoskop. 천지를 만드신 하나님을 보실 때 지구는 한낱 먼지 같은 존재예요. Dan bagaimanakah bumi di mata Tuhan yang menciptakan alam semesta? Pasti bumi itu hanya seperti satu titik pasir. 그 속에 있는 우리가 어떻게 하나님을 이해하고 설명할 수 있겠습니까? Dan kita adalah satu makhluk kecil yang tinggal di bumi kecil itu, bagaimana kita dapat mengerti Allah Bapa yang menciptakan langit dan 그렇다면 bumi? 하나님이 왜 인간을 만드셨습니까? Jikalau begitu, mengapa manusia menciptakan manusia? 골로새서 Kenapa Tuhan 1장 menciptakan manusia? 골로새서 1장 16절에 말씀하고 있습니다. Dalam Kolose 1 ayat 만물이 berkata, 그에게서 창조되어 하늘과 땅에 보이는 모든 것들을 만드셨다 말씀하십니다. Kolose 1 ayat 16 dan 17 berkata bahwa di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu di sorga dan di bumi. 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었다. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 이 땅에 있는 모든 만물이 하나님의 손에 나왔고 하나님을 통해서
만들어진 거예요. 그를 Jadi- 위해서 만들어진 거예요. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan olehnya dan untuknya sendiri. 우리는 왜 하나님 우리를 만드셨어요? Mengapa Tuhan menciptakan saya dan saudara? 이사야서 43장 21절에 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이라. Dalam Yesaya 43:21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. 여러분, 하나님이 무엇으로 영광을 받으시겠습니까? Jadi sebenarnya bagaimanakah Tuhan menerima kemuliaan? 무엇으로 기뻐하시겠어요? Bagaimana Tuhan juga bersuka cita? 하나님의 자녀된 우리 때문에 기쁘다는 거예요. Tuhan itu bersuka cita, bermegah oleh anak-anaknya yaitu kita semua. 우리 오늘 어린이 주일인데 여러분 우리 자녀들을 볼 때 어떤 마음이 듭니까? Hari ini adalah hari anak, minggu anak yang kita peringati, dan bagaimana perasaan Anda ketika melihat anak-anak Mau- Anda? 사실 가끔씩 아이들이 부모님 감사합니다 이러고 선물도 주고 또 이쁜 짓도 하고 합니다. Kadang anak-anak juga mereka selalu akan memberi hadiah kepada orang tua dan juga bahkan mereka akan berlagak cantik dan baik di antara orang tua. 사실 따지고 보면 pada 다 hari 내 돈인데. itu. Padahal kalau mau diperlihatkan hidup mereka seutuhnya itu mereka kayak melon. 근데 그걸 가지고 기쁘죠. Namun sebenarnya itu juga sangat membahagiakan orang tua. 아이들이 공부를 열심히 하고 또 좋은 자리에서 인정받을 때 부모는 기뻐요. Dan orang tua sangat-sangat senang ketika melihat anak-anak mereka berada di posisi yang baik dan bisa memiliki akademik yang 부모님- baik. 옛날 부모님들은 더 그렇지만 부모님도 보니까 자기를 위해서는 궁색합니다. 아꼈어요. Dan biasanya orang tua, baik orang tua zaman dahulu lebih lagi, mereka akan menghemat untuk diri sendiri. 근데 자식들 위해서는 하나도 안 아까워요. Tapi untuk anak-anak itu tidak ada penghematan. 저도 가끔씩 보면 뭔가를 좀 꼭 가지고 싶은 게 있을 때가 있어요. Ada saat-saat di mana saya juga ingin memiliki sesuatu, 고민이 돼요. namun itu menjadi suatu saya jadi berpikir keras. 옛날 같으면 그냥 필요하면 내가 가지고 싶으니까 사면 되잖아요. Dulu itu kalau saya mau beli sesuatu saya langsung beli. 근데 이거 가지고 우리 자녀들에게 줄 수 있는데 라는 생각이 막 들어요. Namun ini membuat saya akhirnya berpikir tentang anak-anak saya. Dengan ini sebenarnya saya bisa belikan sesuatu untuk anak saya. 전에 그 경기도 이천에 큰 아울렛이 있습니다. Jadi sebenarnya dulu itu ada suatu outlet yang besar. 그래서 신발 사러 갔어요. Saya mau pergi beli sendal di sana. 갔는데 신발이 마음에 드는 게 딱 있더라고요. Dan ada sendal yang sangat saya suka di situ. 근데 그 옆에 보니까 아동화 어린아이들 신발들이 쫙 있어요. Namun di samping sendal yang bagus itu ada sendal anak-anak. 나중에 그 아울렛에서 나올 때 제 손에 들려 있었던 게 뭐였을까요? Dan kira-kira sendal apakah yang saya beli dari outlet itu? 분명히 내 신발 사러 갔는데 Padahal tujuan saya ke sana membeli sendal untuk saya kan. 내 신발은 없고 우리 수연이, 지연이, 태연이 신발 탁 사갖고 나왔어요. Namun malahan saya membeli sendal untuk anak-anak saya. 왜 그럴까요? Kenapa seperti itu? 우리가 부모라서 그래. Karena kita adalah orang tua. 내가 신지도 못하는 신발 그거 들고 나오는데 기뻐요. Dan saya pun akan merasa senang. Walaupun sendal yang saya beli itu bukan punya saya. 우리 자녀들이 그거 신고 뛰어다니면 또 그거 보면 기뻐요. Dan melihat anak-anak memakai itu saya pun senang. 하나님이 천지를 만드시고 이 모든 것을 영적 존재 인간에게 주셨습니다. Dan lihatlah, Tuhan menciptakan alam semesta yang megah ini untuk 그것을 diberikan pada anak-anaknya. 정복하고 누리는 모습을 보는 하나님이 기쁘다는 거예요. Dan ketika ia melihat anak-anaknya dapat melestarikan dan menguasai bumi, ialah yang sebenarnya 여러분이 bermegah. 세상 가운데 빛입니다. Anda adalah terang dunia. 여러분 세상 가운데 소금입니다. Anda adalah garam dunia. 여러분 세상 가운데 무너지는 것이 아니라 세상을 살리는 자들. Mari kita jangan menjadi orang-orang yang jatuh oleh karena dunia, namun menjadi penyelamat dunia. 자, 우리 골로새서 1장 말씀 한번 찾아보겠습니다. Mari kita cari Kolose 1 골로새서 1장 12절에서 17절. 조금 ayat 12 sampai 17. 우리 좀 길지만 그래도 함께 좀 읽었으면 좋겠어요. Walaupun agak panjang, saya harap kita bisa baca bersama-sama.
골로새서 1장 12절에서 17절 Kolose 1 ayat 12 dan 17. 시작. 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 Yang 합당하게 melayakan 하신 kamu untuk mendapat 아버지께 bagian 감사하게 dalam apa yang 하시기를 ditentukan 원하노라. untuk orang-orang 그가 kudus di 우리를 dalam 흑암의 kerajaan. 권세에서 Ia 건져내사 telah 그의 melepaskan kita 아들의 dari kuasa 사랑의 아들의 kegelapan dan 나라로 memindahkan kita 옮기셨으니 ke dalam 그 아들 안에서 kerajaan. 우리가 속량 곧 Di dalam 제사함을 Dia kita 얻었도다. memiliki 그는 penebusan, 보이지 아니하시는 yaitu 하나님의 pengampunan dosa. 형상이요 Ia 모든 adalah gambar 피조물보다 Allah 먼저 yang tidak 나신 이시니 kelihatan, yang 만물이 sulung lebih 그에게서 utama dari 창조되되 segala yang 하늘과 diciptakan. 땅에서 보이는 Karena di dalam 것들과 Dialah 보이지 telah 않는 diciptakan 것들과 segala 혹은 sesuatu, 왕권들이나 yaitu surga dan yang ada di 주권자들이나 bumi, yang kelihatan 통치자들이나 dan yang tidak 권세들이나 kelihatan, baik 만물이 다 singgasana 그로 maupun kerajaan, 말미암고 그를 baik 위하여 pemerintah maupun 창조되었고 penguasa, 또한 그 segala 만물보다 sesuatu 먼저 diciptakan 계시고 oleh Dia dan untuk 만물이 그 Dia. 안에 Ia ada terlebih 함께 dahulu dari 섰느니라. segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 모든 만물을 만드시고 만물보다 위에 계신 하나님이 우리를 사랑하셨어요. Tuhan Allah kita yang lebih besar dari alam semesta itu mengasihi kita. 우리를 흑암의 권세에서 건져내셨습니다. Ia telah mengangkat kita keluar dari kegelapan. 우리가 그로 말미암아 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 제사함을 받았습니다. Dan oleh anaknya kita semua telah menerima penebusan dosa. 아멘. 그게 십자가의 사랑이에요. Itulah kasih Tuhan di atas kayu salib. 그래서 성경 전체의 내용은요. 하나님의 구원 계획에 대해서 말씀하고 있습니다. Dan sebenarnya seluruh isi dari Alkitab adalah karya keselamatan Allah. 성부, 성자, 성령 하나님이 함께 역사하시는. Di mana Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu. 다음 주에 우리가 또 이 죄에 대한 부분에 대해서 다시 한번 말씀을 나눌 겁니다. Dan minggu depan kita akan mempelajari lebih lagi tentang apa itu dosa. 하나님의 약속을 어기고 하나님을 떠나버렸습니다. Ketika umat-umat Tuhan telah meninggalkan janji Allah dan meninggalkan Allah. 근데 하나님은 그 죄 아래에 있는 인간을 내버려 두지 않았어요. Namun ternyata Tuhan tidak meninggalkan manusia di dalam dosa. 네가 잘못하니까 네가 책임져. 그게 아니에요. Tuhan tidak membuat manusia menjadi, kamu kan yang salah, kamu yang harus bertanggung jawab. 범죄한 아담과 하와에게 하나님은 복음을 주셨어요. Namun malahan ia memberikan Injil kepada Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana keturunan dari 성부 perempuan itu 하나님께서 이 구원을 계획하신 것이다. akan meremukkan kepala ular. Allah Bapa lah yang merencanakan keselamatan. 에베소서 2장 3절에 말씀하고 있습니다. Dalam Efesus 2 ayat 3-5 berkata, 우리가 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하며 살았습니다. sebenarnya dahulu kita semua terhitung dari antara mereka hidup di dalam nafsu daging. 본질상 진노의 자녀가 되었습니다. Karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. 근데 하나님이 우리를 사랑하신 큰 사랑이 우리에게 임하였습니다. Namun Allah yang kaya dengan rahmat, dengan kasih yang besar, melimpahkan kepada kita kasih-Nya. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨어요. Dan Yesus Kristus pun akhirnya menghidupkan kita bersama dengannya. 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. Dan sekarang kita semua telah diselamatkan oleh kasih karunia. 성자 예수 그리스도께서 이 구원을 성취하신 거예요. Allah Bapa telah menggenapi Injil, menggenapi keselamatan dalam hidup kita. 그 증거로 우리를 그리스도 안에서 인치신 거예요. Anak Bapa, putra Bapa yang menggenapi, yaitu memeteraikan kita. 그 증거가 무엇입니까? Apa bukti dari itu? 여러분 예수님이 어디 계십니까? Di manakah Yesus? 예수스 디마나? Di manakah Yesus? 아멘. 우리 구원받은 증거로 성령님이 우리 안에 인을 친 거예요. Dan Roh Kuduslah yang telah memeteraikan diri kita. 하나님과 과거에는 우리가 원수되어 살았습니다. Dulu kita adalah orang-orang yang telah bermusuhan dengan Allah. 근데 이것을 예수 그리스도께서 그 육체로 허물어 버렸어요. Namun oleh Yesus Kristus segala kedagingan itu telah sirna. 그래서 우리는 그 구원의 은혜 안에 들어와 있는 것이죠. Dan sekarang kita berada di dalam kasih karunia atas keselamatan Allah. 아멘.
로마서 8장 15절과 16절 말씀을 우리 한번 찾아봤으면 좋겠어요. Mari kita cari bersama-sama Roma 8 ayat 15 sampai 16. 로마서 8장 15절에서 16절. Roma 8 ayat 15 sampai 16. 자, 같이 읽습니다. Mari baca bersama-sama. 로마서 8장 15절, 16절 시작. 너희는 Sebab 다시 kamu tidak 무소한의 menerima roh 종의 영을 perbudakan 받지 membuat 아니하고 kamu jadi takut lagi. 양자영을 Tapi kamu telah 받았으므로 menerima roh 우리가 yang 아빠 menjadikan kamu 아버지라 anak Allah. 부르짖느니라. Oleh roh itu 성령이 kita 친히 berseru, 우리의 ya 영과 더불어 Aba, ya Bapa. 우리가 하나님의 자녀인 Roh itu 것을 bisa. 증언하시나니. Kita adalah anak Allah. 아멘. 우리가 이제 우리 안에 계신 성령님이 우리가 하나님 자녀된 것을 증언하신다고 말합니다. Dan Alkitab berkata bahwa roh yang telah bersama dengan kita pun bersaksi untuk kita. 우리는 잃어버렸던 영원한 하나님의 자녀의 신분을 가진 거예요. Dan kita pun akhirnya dapat memperoleh kembali identitas yang hilang. 우리의 영적 아버지가 누굽니까? Siapakah Bapa rohani kita? 천지를 만드신 그 창조주 하나님이 Ia 나의 adalah 아버지입니다. Bapa rohani kita adalah Allah Bapa pencipta langit dan bumi. 아멘. 그래서 빌립보서 3장 20절의 결론입니다. Dalam Filipi 3 ayat 20, 우리가 kesimpulan. 우리의 시민권은 하늘에 있느니라. Karena kewargaan kita ada di dalam sorga. 우리는 과거에 그리스도 밖에 있던 사람들이에요. Kita dulu adalah orang-orang yang berada di luar 우리는 Kristus. 이방인들이었습니다. Kita adalah orang-orang dari bangsa lain. 근데 우리가 그리스도를 인해서 그리스도 안에 들어온 자가 되었어요. Namun sekarang di dalam Kristus kita telah masuk ke dalam 에베소서 Kristus 2장 sendiri. 19절에 말씀하고 있습니다. Dalam Efesus 2 ayat 19. 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니다. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. melainkan kamu kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. 우리 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 당신은 하나님의 권속입니다. Anda adalah anggota Amin. keluarga Allah. 하나님께 속한 자를 아무도 빼앗을 수 없어요. Tidak ada orang yang dapat merebut kembali apa yang telah diberikan Allah pada kita. 아멘. 오늘은 또 특별히 우리 온 성도들이 하나 되어서 또 원네스 유니티 되어진 응답입니다. Dan hari ini juga adalah hari di mana kita akan bersama-sama menikmati berkat oneness dan menjadikan hari ini hari Unity Day. 팜플렛에 유니티 데이 해놨더라고요. Jadi di pamflet bisa dibaca ada kata Unity Day. 오늘 우리 미션홈의 제자들이 프로그램을 다 짰습니다. Dan juga anak-anak dari Mission Home telah membuat program nanti sebentar. 좀 부탁을 했어요. Dan mereka minta kepada saya. 좀 우리 성도님들이 말을 잘 따라주세요. Dan mereka minta tolong supaya jemaat-jemaat dengar-dengaran dengan nanti programnya. 저부터도 나오라 그러면 열심히 네 하고 순종하고 따르도록 하겠습니다. Dan saya pun bahkan nanti akan mengikuti aba-aba dari mereka. 온 성도들이 함께 공동체 되고 또 하나님께 영광 돌리는 축제의 날이 되기를 축복합니다. Dan saya berdoa semoga acara kali ini akan menjadi acara yang bisa kita nikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 창조주 하나님께 영광을 돌립니다. Ya Tuhan, kami angkat segala pujian kemuliaan kepada Engkau pencipta langit dan bumi. 우리를 하나님의 형상으로 만드시고 하나님이 복 주시기 위해서 우리를 만드신 줄 믿습니다. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan telah memberikan kepada kami berkat-berkat-Mu. 오늘 그리스도로 하나님의 권속이 된 주님의 백성들을 축복하여 주옵소서. Berkatilah ya Tuhan umat-umat-Mu yang kami telah menjadi anggota-anggota keluarga Allah. 그리스도 안에 있는 모든 지혜, 지식, 보화가 감추어진 보화를 다 찾아 누릴 수 있는 증인들 되게 하여 주옵소서. Dan bantulah kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang dapat memperoleh harta terpendam di dalam firman-Mu. 하나님을 기쁘게 하는 복음 공동체의 응답을 주시옵소서. Berikanlah kepada kami berkat-berkat komunitas Injil. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan dengan karya-karya dari Roh Kudus 하나님의 권속으로 날마다 승리할 akan turun kepada setiap umat-umat Allah yang menjadi anggota dari keluarga Allah. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya akan selalu bersama dengan umat-umatmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.